Aslam. Wayuk love. Wayuk love. Wayuk love. There you go. Unad, Apo. ang ipapakita mo sa amin ay ang natutunan mo o ang galing mo sa sayaw na samba and cha-cha. Dalawa. Ha? Na, pre? Anytime. Ano ngayon? Forward, go. Back and go. Forward, goes. 1, 2, 3, go. Posture. Yan. 1, 2, 3. Demo. 1 and 2 and 3. There you go. Sabay mo. Back and go. Sabayan mo. Inverse. Yeah. Likod. Yan o. Okay, no. Ganun din yung itak na rin. Bakay mo. Tama nga yan. Tatalog. Okay. Scoop. Scoop. Ganyan. Scoop. Okay. Scoop. Ba't isang kamay yun? Don't fly! Straight. Ano ka? One and two ulit. One and stop and go. Yan, stop. Sabay mo count. 1, 2. Pababa yung bounce. Pababa. And pause. Unad, sandali lang. Apo. Sa pa. Paano cha-cha? Baka naman pwede mong ipaliwanag sa amin kung ano yung sinayaw mo. Ano po yun? Samba. Bouncing. Natural base. Grado ka? Opo, natural. Basic. Inverse and... this inverse? Tanong natin yung coaches kung anong score mo. 10. Ibigyan siya natin na out of 10, bigyan siya natin ng 7 kasi nag-effort siya. Okay, sarap. Coach Del. Sa 3, mag-practice ka pa. Marami pa yan. Coach Del. Siguro 5. Wow. Passing. Sado. Pasado. Oh, Unad. Po. Ayos naman pala ang score eh. Paskong Pasko. 70. Nga po. Bakit? 7. Oo nga, no? 7 at 5. Boys, gusto niyo ba? Ladies naman. Tama. Opo. Kung Pasko eh, pasa. Incomplete. 1 tsaka 2. Unahin natin si Jessica.